Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tibuok probinsya sa Sugbo, gipaubo sa signal number 1 tungod sa bagyong Wilma. Bisan sa daotang panahon, biyahe paingon sa Olango Island nagpadayon. Mga e-bike drivers gihangyo sa mga interior nga danlang mo biyahe sa dakbayan sa Sugbo. 40 ka mga akusado sa online sabong nalutsan og warrant of arrest. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, tibuok probinsya sa Sugbo gipailawom na sa signal number 1 tungod sa Tropical Depression Wilma. May pahimangno ang pag-asa nga dili gyapon mo kumpiyansa tungod kay posibleng mausab ang direksyon niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gipaubos na karong adlaw sa signal number 1 ang tibuok probinsya sa Sugbo tungod sa Tropical Depression Wilma. Alas 2 karong hapon, nasigpatan kini sa 225 kilometers east sa Borongan, Eastern Samar. Nagpabilin ang gikusgon sa hangin niini sa 45 kilometers per hour ug naglihok sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. Ugma sa buntag, gilauman ang unang landfall niini sa Eastern Visayas. Samtang gilauman usab nga mulabay kini sa Sugbo ugma sa gabii ug base sa latest track niini. Imbis nga sa Central Cebu moagi ang sentro sa mong bagyo, nausab kini ngadto sa Northern Cebu. Apan matod ni Jomer Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga aduna gihapon posibilidad nga mousab ang direksyon niini. So nisaka siya, but still the forecast uncertainty, yung gitawag nato na forecast or cone of confidence is na at lawak gihapon, posible pa siyang munaog up to Central or Southern Cebu. Dugang paniya nga gikan sa 100 to 200 millimeters nga gilaumang masinating pag-uwan sa Central Visayas, gilauman na lang ang 50 ngadto sa 100 millimeters sulod sa 24 ka oras. Apan sigon pa ni Clarino nga dili gihapon mo kumpiyansa. So actually latest weather advisory nato up to 100 millimeters gihapon sa Central Visayas today, tomorrow and Sunday. So dili pa ta magkumpiyansa because kining maski wala na tay 200 millimeters, kining 100 millimeters is delikado gihapon sa ato mga floodings nagpuyo sa duol sa sapa kanang low-lying areas and kining moderate to highly susceptible sa landslides. Ibutyag usab si Iclarino nga sa nilabay nga 24 ka oras ang ilang automatic weather station sa Dumanhog nakatala og 88 millimeters nga rainfall, 77 millimeters sa Toledo ug 12 millimeters sa Mactan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Pipila ka mga dapit sa Sugbo na kasinati sa epekto sa Tropical Depression Wilma. Nagpabilin sa Blue Alert status sa probinsya aron pangandaman ang bating lakat sa panahon sa ubang dapit. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Wala pa manitugpa ang mata sa bagyong Wilma apan natagamtaman na sa pipila ka bahin sa probinsya sa Sugbo ang epekto nini tungod sa kusog nga bundak sa uwan. Wala una paagia ang Polo Cambunok Road sa lungsod sa Alegria tungod sa nasinating landslide karong adlaw. Samtang natagamtaman sa pipila ka barangay sa lungsod sa Dumanhog ang pagbaha gumikan sa padayong pag-uwan. Gipahimangnuan ng daan ng mga motorista nga likayan una ang bahin
sa Trans Central Highway, ilabi na sa barangay Kansumuri, Banamban tungod sa nasinating rock slides. Wala hinuon ng kumpiyansa ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mamahimong epekto sa Tropical Depression Wilma. Mato di Cebu PDRRMO Head Dennis Pastor nga gawas sa kusog nga bundak sa uwan, gibantayan nila ang kusog nga hangin nga makaapekto sa ubang dapit. Gipatuman nila ang blue alert status aron pangandaman nila og sa mga local disaster offices ang epekto sa kusog nga bagyo. Katong atong gihatag nga plan is to prepare them for evacuation when need arises. So masa tay mga public advisory dito na please monitor your pag-asa updates and obey your local officials when evacuation is needed. Nakaan na binon ang ilang mga supplies ug dugang kaymanan alang sa pagresponde kung adunay mga LGUs nga nangayo og augmentation. Maong gitambagan ni Pastor ang tanan nga mutuman sa mga mando gikan sa disaster teams sama na lang sa preemptive evacuation. Obey your city mayors, your municipal mayors, your local disaster risk reduction management office, your barangay officials on what their advisories are. Kung kinahanglan mo evacuate, no? Sa habig sa dakbayan sa Sugbo, giatiman sa Cebu City Government ang gatusan ka mga pasahero nga nanga-stranded tungod sa trip suspension sa mga barko. Gipahilo na sila sa gymnasium sa Barangay Tinago ug giatiman sila sa mga sakop sa Department of Social Welfare and Services. Gipa-alerto na usab sa City Government ang disaster teams ug barangay responders kung galing mo grabe man ang bating lakat sa panahon alang sa imong rescue operations. Gian Navarro, CCTN News. Mga residente sa Olango Island sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nangandam na sa posibleng epekto sa Tropical Depression Wilma. Wa na mo kumpiyansa ang mga mananagat sa ilang mga pambot. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filierca. Kay nalakip na usab sa signal number 1 ang Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa Tropical Depression Wilma. Nangandam na ang mga residente sa Olango Island sa posibleng epekto niini. Bisan og gihulagway sa pag-asa nga hinay ra ang dalang hangin sa mong bagyo, apan gipanghigta na nila nga daan ang atop silang mga panimay sukad kagahapong adlaw. Samtang matod ni Ricky John Mingming, ang Operations Section Chief sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ninghigayon na usab, wa na mo kumpiyansa ang mga mananagat ug gipangbutang na nila ang ilang mga pump boat sa mas luwas nga lugar. Tungod kay niadtong Tropical Depression Verbena, ubay-ubay nga mga pump boats ang nangaguba sa Olango Island tungod sa pagtuo nga hinay ra ang mong bagyo. Maong wa na kini mapasaka sa mga mananagat. Isaka na nila sa mama nga dili mapiktuhan if ever mo kusog ang hangin or ang kaning baod. Kay katong previously na amantay mga affected nga bangka especially sa Kawagan Island. Kay murag kumpiyansa ra sila mama. So mo nga naay mga damages. So karon gahapon nagsugod na nilang pasaka ang mga bangka. Dugang paniya nga aduna nay naka-preposition nga mga relief food boxes sa Olango Island, ilabi na gyud sa barangay Kaubian, Panganan ug Kawhagan. Samtang padayon usab ang monitoring sa CDRMO sa sitwasyon sa tibuok Dakbayan. Kaganihang buntag, wa pa sila'y na monitor nga mga lugar nga nakasinati og pagbaha. Apan gisubay na usab nila ang mga lugar nga unang higayon na bahaan niadtong Lunes human sa kusog nga uwan ilabi na gyud sa ML Quezon Highway sa Barangay Ibo. Ipa-check to ang agianan sa tubig. So if ever na abay kuno yung mga katong reporter nga ni Puyo nga naka-obstruct sa kanang agianan sa tubig. So kung if ever kinahanglan gyud sila tangon dito sa area ipatuman man para masunod tong normal process flow sa katong agianan sa tubig sa Ibo. Sa pagkakutlo ning balita, ang mong buhatan wa pa nagpatuman og preemptive evacuation sa mainland ug Olango Island apan atol sa ilang pre-disaster risk assessment kagahapong adlaw, daan na nilang gialerto ang mga barangay ug galing magpatuman sila og forced evacuation. Crystal Joy Filierca, CCTN News. Mga namakwit sa barangay Umapad sa syudad sa Mandaue panahon sa Bagyong Tino nagpabilin sa gym sa barangay. Gikatakdaon ta balik sila sa ilang mga panimay karong adlaw apan wala madayon tungod sa Bagyong Wilma. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa 60 ka pamilya ang padayong nagpuyo sa gym sa barangay Umapad sa syudad sa Mandaue. Sila mao ang naapektuhan sa barangay sa pagkuso-kuso ni Bagyong Tino sa Sugbo ni atong Nobyembre 4. Pipila nila ang totally damage ang panimay, samtang ang uban wala makabalik tungod sa lapok ug wala pay kuryente.
Karong adlaw, gikatakda na unta ang ilang pagbalik sa ilang tagsa-tagsa kapanimay apan wala madayon tungod sa hulga ni Bagyong Wilma. Tungod sa nasinati sa Bagyong Tino, nagpangulba na ang sagad kanila nga makasinati na usab og laing bagyo. Grabe, ang tuuma naman itong Bagyong Tino. Sabi na ako mga anak na traffic daw sa nangatkat sila sa ato. Kaya abog naman kayo baha. Buwan, abot na sa kantor na mo. Usa sa unom kapanimay nga na totally washed out, mao si Ninita del Carmen. Sama mo, pag ampo mas Ginoo, ayaw mo panghilak. Kaya tuon na dyan kong tsunami na to. Kaya mao may akong natigab kuanan na sa Japan ba? Nahusod kong nauna. Japan ang masunod, Dennis Japan ang kuan dere sa mo. Kita niyo sa imong balay na unsay gyud siya wash out gyud? Wash out ni tanan sir, tanan akong gamit ko. Murot. Wa gyud ang nabilin. Wala. Sa poste. Bag ra kayo na dahan ako, magana akong bag kay naisuod nga t-shirt nga tulok ko. Nya og tulok ko short. Ay murag masyak na san sir kay kanang kuan katong linog syak ni ato dayon. Nasundas Bagyong Tino. Kuba-kubaan ka ro? Kulba na sir. Kay naw di ta kato murag kana ang atong doghan ba nga patay na gyud siguro ni. Patay na gyud ta ani. Kunahon na ko nga. Wa pa na ko makita akong pamilya, patay na tani. Sa usa ka mensahe, mato ni Kapitan Reb Cortez sa Barangay Umapad nga magpabilin una ang mga pamilya sa gym hangtod nga mulabay na si Bagyong Wilma sa Sugbo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Komprehensibo nga disaster mapping alang sa mga nagkadaiyang lugar sa syudad sa Mandawi gisugyot. Ang sugyot nga ordinansahon nagtinguha nga makatabang sa syudad nga daling makaresponde og paspas ang pag-ila sa mga biktima kung adunay katalagman. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Gisugyot ni Konsehal Carlo Fortuna ang pagmugna og komprehensibong disaster mapping sa syudad sa Mandawi. Matod ni Fortuna nga isip usa ka syudad nga dili malikayan ang kalamidad sama sa pagbaha tungod usa ka flood-prone area ug mga sunog sa residential area. Importante nga adunay detalyado nga impormasyon ang syudad kung asa ang sagad bahaan, modahili ang yuta ug masunugan ug kinsa ang nagpuyo sa maong lugar. Matod sa konsehal nga limitado lang ang kasamtangang detalye sa syudad ug wala maabot sa sitio level. Once ma-map na nato, ma-identify na nato, next buhaton is itag na siya. For example, nagpuyo ka sa sitio nga lunupan. So your residence itag na siya nga flood prone, high risk na siya. Or posible nga magsunog, maigo dyan na yung balay nimo. After the structures are tagged, identify kasi occupants. So kasi tagyas balay, kasi PWD, kasi senior, kasi bata, identify na siya. Nga naman, kay abot sa panahon, for example, na bagyo, abot, maka-identify na ka, kinsay posible nga kanang taga-agro-relief assistance. Itugan ni Fortuna nga adunay kalisod og kadugay ang pagtino og pag-validate sa mga apektado atol sa Bagyong Tino nga moabot sa 70,000 ka individual. There were about 70,000 estimated nga individuals who were affected by it. But we had a problem of identifying, validating the exact victims of that flood. So, sa ordinansahon, gamiton sa syudad ang datos gikan sa Project NOAA aron mahibaw-an ang flood-prone areas, ang barangay monitoring system aron matino ang mga dapit nga daghan ang populasyon ug ang Bureau of Mines geohazard map alang sa landslide-prone zones. Apil usab ang Bureau of Fire and Protection nga mosusi sa mga sagad masunugan nga komunidad. Ang ordinansahon napasar sa unang pagbasa sa konseho sa ilang sesyon kagahapon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, bisan sa daotang panahon, biyahe paingon sa Olango Island nagpadayon. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakarating padayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Atong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagdundo na bagyo'y Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kun walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit.
Balik sa ato mga balita, biyahe paingon sa Olango Island ug vice versa. Nagpadayon karong adlaw, bisan pa man og gipaubos na sa signal number 1 ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni Mayor Cindy King Chan, ganihatag og pagtugot ang Philippine Coast Guard aron paghakot sa mga na-stranded nga pasahero. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Kagabi pa lang, wa nay biyahe sa Angasil Port paingon sa Olango Island ug vice versa. Human gipaubos ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa signal number 1 tungod sa Tropical Depression Wilma. Sa social media post ni Mayor Cindy Chan, gipakita niini ang sitwasyon sa mong pantalan pasado alas 8 kagabi ug makita ang kadagko sa bawd. Samtang sayo kaganihang buntag, nakatala ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ug 25 ka mga pasahero nga na-stranded sa Santa Rosa Port sa Olango Island. Apan ila lang una kining gipapauli tungod kay wa pay biyahe. Apan pasado alas 11 kaganihang buntag, naabtan sa mga sakop sa media nga aduna nay ni biyahe nga ferry boat paingon sa Olango Island ug ubay-ubay nga mga pasahero ang sakay niini. Hinuon kung itandi kagabi, dili na susama kadagko ang bawd kaganihang buntag. Samtang pila ka minutos ang nilabay, aduna na usab na abot nga ferry boat gikan sa Olango Island nga may dalang mga pasahero ug gipasakay na usab ang kadtong mga pasahero nga naghuwat sa Angasil Port. Usa sa among nahinabi ang 51 anyos nga si Lando Busio nga taga Barangay Luok, Lapu-Lapu City nga gusto untang mulabang padung sa Barangay Santa Rosa. Suma pa niyang alas 9 sa buntag pa siyang nagatang sa biyahe aron maghatod sa mga gamit sa iyang gitrabahong balay. Apan sa dihang aduna nay ferry boat ug ipabiyahe na ang first trip, wa na siya modayon sa paglabang. Kabot ko unta ko mama, problema musakay unta ko bigaw na una ko nga alanganin kay unya ko nung hapon wa naman kuno sila ibalik kay gihangyo nga Manila ang mga natrap nga mga pasahero mo tong wa na lang ko musakay kay di na mo ko makabalik diri. Isuwayan pagkuha sa mga sakop sa media ang habig sa Santa Rosa Express, apan sirado ang ticketing booth niini. Ang mga pasahero diretso na usab nga gipasakay sa ferry boat. Dugang pa ni ana, way gikahinabi ang mga sakop sa media nga Coast Guard personnel tungod kay way naka-standby sa mong pantalan ato sa among pagsusi. Apan sa social media post ni Mayor Cindy Chan, ibutyag gini nga nihatag og pagtugot ang Philippine Coast Guard ug magpadayon ang biyahe hangtod nga magpabiling kalmado ang panahon. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Giawhag sa Regional Development Council 7 ang Department of Public Works and Highways nga tun-an ang disenyo sa himuong mga dams sa Central Visayas. Misugyot ang Regional Project Monitoring Committee sa RDC 7 nga i-update na ang Drainage Master Plan sa Metro Cebu nga unang gihimo niadtong 2017. Kini aron dili na masubli ang halapad nga pagbaha sa miaging buwan nga niresulta sa pagkaguba sa mga dam sa Sugbo. Gawa sa katukuran sa mga dams, gisugyot sa mga komitiba nga tagdon usab ang kahimtang sa mga bukid isip usa sa mga kasulbaran sa pagbaha. Gihangyo usab sa RDC 7 ang Kapitolyo nga punduhan ang dugang pang feasibility studies bahin sa katukuran ug dugang pang mga dams. Independent Commission for Infrastructure adunay hangtod duha ka buwan aron humanon ang investigasyon bahin sa mga anomalosong flood control projects. Kini ang napanantawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla taliwa sa mga sulirang giatubang sa maong buhatan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga humanon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa mga flood control projects hangtod na sa 2 ka buwan. Kana kung adunay matumbok sa taong nalambigit sa anomalosong proyekto sa gobyerno isip tinubdan sa korupsyon. Mato di Remulla nga mahuman na ang trabaho sa ICC kung iduso na ngadto sa Ombudsman ang ilang rekomendasyon bahin sa mga opisyal o contractors nga ilang pangkasuhan. Kini ang nimong reaksyon ni Remulla human miluwat og resignation si kanhi Public Works Secretary Rogelio Babes Singson isip sakop sa ICI. Apan wala kini gikatingala ni Remulla gumikan kay dugay na siyang giingnan ni Singson nga hangtod Disyembre lang ang iyang katungdanan sa mambuhatan. Nasayran nga ang kahimtang sa panglawas may nag-unang hinungdan sa paghawak sa 77 anyos nga si Singson ngadto sa ICI. Samtang gingusgan nilang Remulla o mga kaubanan sa Ombudsman nga kasuhan o pangsikupon ang mga nalambigit sa korupsyon sa dili pa ang Pasko. Subay kini sinimong saad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. diin siya mismo ang nag-umol sa Independent Commission for Infrastructure
ubos sa Executive Order number 94 niadtong Setyembre. Gian Navarro, CCTN News. Mga gagmay nga patigayon sa Sugbo giaghat nga pahimuslan pag-ayo ang digital technology aron mas mulambo pa kini. Suportado hinuon sa Cebu City Government ang maong kausa ilabi na nga gihimo kini sa usa ka online platform. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Abagan sa usa ka inilang online platform ang mga gagmayng patigayon aron mas mulambo pa ang ilahang negosyo ingon man ang ilang kinitaan. Kini mao ang tinguha sa programang Grab Ascenso Digital Diskarte Program diin ilang tudloan og managlaing mga diskarte ang mga micro, small and medium enterprises. Ato sa launching kagahapon dinhi sa Sugbo, mipaambit ang mga eksperto ngadto sa mga merchants sa mga angayang buhaton aron mas mahalinan pa ang ilang baligya. Gikan kini sa saktong posting sa mga produkto hangtod na sa digital marketing gamit ang mga online app. Andam usab ang Grab sa pagtabang sa mga negosyo, pinagi sa mga tools o mga leksyon nga mahimong mapahimuslan. So we still want to continue that Grab Ascenso mission forward kasi ito po talaga yung ambition namin that every merchant in our app is digitally ready to compete and thrive in our online marketplace. Dako og bintahe alang ning tagtungod sa saka franchise company ang pagpahimus sa digital technology aron sa kanila mas matagamtaman sa ubang patigayon ang lami nga kalampusan. You're not limited to one small area, but you can reach more a bigger market share through Grab. Iangod sa Cebu City Government ang inisyatiba sa Grab isip kabahin sa gitingwa sa kasamtangang administrasyon nga mamahimong smart city ang dakbayan. Kay mo resulta kini sa pagpalambo na usab sa lokal nga ekonomiya ang nagmalampusong mga negosyo, gagmay man o big time. Of course, empowering all of you, merchants, support providers, and making everyday journeys and transportation of our Cebuano people easier and safer. Gian Navarro, CCTN News. Gihangyo ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang mga e-bike drivers nga magpabilin lang una sa mga interior nga dalan karong nga gipahugtan na kini sa gobyerno. Subay kini sa lagda gikan sa LTO nga did-ana ang maong matang sasakyanan sugod karong Enero 2 sa tuig 2026. Matod ni Archibal nga dugay nang gipahugtan sa Cebu City Transportation Office ang maong lagda aron kalikayan ang mga aksidente sa dagkong karsada. Dugang pa sa mayor nga pinasubay sa kasamtangang mga balaod ang pagpatuman sa nasugnong kagamahanan labot niini. Gioktaba una sa LTO ang pagban sa mga e-bike sa mga dagkong karsada kay gikinahanglan sila una og halapad nga information campaign may tungod sa maong lagda. So muna akong para lang yun sa kayuhan sa sumasakay ug ang mga drivers dili lang ta moadto ang areas nga dili gitugot sa balaod. Karon lang si LTO nang naghingusgog na gyud sila. Might be na directive sa ilang office sa national but kita nagsige na gyud ta nag-impose. Mipasaka og laing kaso si Byron Garcia batok ang Gobernador Pamela Baricuatro tungod sa gingong pag-renovate sa iyang buhatan sa Kapitolyo. Giduso sa igsuon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia ang reklamong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o National Cultural Heritage Act ngadto sa Ombudsman. Matod sa reklamo ni Garcia nga nagkuha ang gobernador og clearance sa National Historical Commission alang sa renovation sa Governor's Office. Kinina ang ikatulong kasong giduso ni Byron Garcia batok sa kasamtangang gobernador. Gikabot paning kasamtangan ng kampo nilang Baricuatro alang sa reaksyon sa maong reklamo. Mosunod, 40 ka mga akusado sa online sabong na lutsan og warrant of arrest. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Dumaguete. Subscribe now. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door.
I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I go feature Roger put him down. Says I kiss me like a lips of wine, the things that bothers me is looking like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung sa'y buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nato pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahipiling kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, dulan sa 4,000 ka mga sugarol gidakop sa PRO7 so sa katuig nga anti-criminality operations. Ang hipi sa kapulisan sa Central Visayas mipasalig nga magpadayon ang ilang paghingusog sa kampanya batok sa illegal gambling. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa 4,000 ka mga sugarol ang nangarakpan sa Police Regional Office 7 gikan sa Enero 1, 2025 ngadto na sa Nobyembre 27, 2025 human hingusgi sa kapulisan ang ilang kampanya batok sa illegal nga sugal. Ubos sa liderato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ang hipi sa kapulisan sa Central Visayas gipakusgan pa rini ang pagpuhag sa illegal gambling sa Timog Region 7. Kini naglangkob sa illegal numbers game sama sa illegal swertres. Dili kalusad sila og 1,807 ka mga operations kay gisundan sa hantak nga nakahimo sila og 352 ka mga operations ug illegal card games nga naka-operate sila sulod sa 256 kahigayon ug pagkasakmit sa 578,621 pesos nga kwarta sa sugal. Di pagawas og pahimangno si Baranan sa mga operators ug sa mga sugarol nga nalambigit sa illegal nga sugal nga ang kapulisan sa Central Visayas dili molugak sa ilang pagpanakop. Awhag niya sa komunidad may padayon ang pagsuporta sa mga tinugyanan sa balaod pinagi sa pagtaho sa kalihukan sa illegal gambling sa ilang lugar dungan sa pasalig nga hatagan sila proteksyon. Kini subay silang tinguha nga mapalambo ang ilaga inisyatiba sa pagpagigbatok sa kriminalidad sa Timog Region 7. Arnold Bustamante, CCT News. 40 ka mga akusado sa online sabong nga gigronda sa kapulisan sa usa sa mga sabungan sa lungsod sa Minglanilla niadtong 2022 nalutsan og warrant of arrest. Duha kanila nga pulos magsuong babay ang nadakpan. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Duha ka managsuong babae nga dunay warrant para sa kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 in relation sa Section 6 Republic Act 10175 kung nailang nga illegal gambling pinagi sa online sabong ang nagadakpan sa Minglanilla Police Station alas 9:30 nituga Lunes gabi sa Purok Vietnam Ru sa barangay Pakigni sa lungsod sa Minglanilla. Ang mga nadakpan gila nga si alias Hani og Hazel pulos nagpuyo sa mga lugar. Ang Minglanilla Municipal Police Station dunay warrant of arrest batok sa 40 ka mga tao nga gilawatan ni Judge Binisona Mantos Mahawan. Ang presiding judge sa RTC 7th Judicial Region
Branch 76 sa siyudad sa Naga. Pinitsahan na September 30, 2025 nga doon gitugot nga piyansa nga mobalor sa 36,000 pesos ang matag usa alang silang temporaryong kagawasan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Macatangay, ang hepe sa Minglanilla Police Station, nga milusad og search warrant ang Police Regional Office 7 uban sa PNP Cybercrime Unit 7 ug ubang unit sa kapulisan ngadto September 16, 2022 sa usa ka cockpit arena nga nagpasiugda sa sabong apan gi-online usab kini sa internet nga may resulta sa pagkasikop sa 40 ka mga tao. Sa 40 nga nalutsan og warrant of arrest, duha lang kanila ang ilang nadakpan nga mao aga managsuong babae nga pulos nakapiyansa o kasamtangan nga gawas nun. Gidugang ni Macatangay nga dili lang sila sa Minglanilla Police Station nga adunay kopya sa warrant of arrest batok sa kapin 40 ka mga akusado. Sanglit na usab nini ang laing tinugyanan sa balaod nga may hinungdan nga kung bisan asa pa magtago ang ubang mga akusado, mamahimo sila nga dakpon. Una na nga nag-umol si Macatangay og tracker team aron guknon kini mao nga mga wanted person og matahan sila sa korte nga may nag-issue sa warrant of arrest. Especially here in Cebu Province, bukod na itong warrant system visible naman across the Philippines kani nga mga warrant. So hopefully makompleto nato ni og dakop og serve kani mga warrant kay ang effect man sad good kung dili nato ni sa i-serve no sa ani nga mga hingtungdan, dili ka usad ang kaso nila, dili ka proceed ang pag-hear sa ilahang kaso. So importante nga ma-serve kini ang warrant. Ipasabot si Macatangay nga kung dili ma-serve ang mao nga warrant of arrest sa mga hingtungdan nga mga akusado, dili mulihok ang kaso ug paren sila nga magtago. Awhag nila sa mga adunay pending warrant of arrest, kalabing maayo nga motahan sila sa kapulisan aron ila na kini nga matubang sa hukmanan. Arnold Bustamante, CCTV. Moabot sa 420,000 ka pesos ang gibiling danyo sa niulbong sunog kagahapon sa may sitio Sugarlandia sa barangay Bakayan, Dakbayan sa Sugbo. Daling gitubag sa mga bumbero ang alarma sa mga alas 4:37 sa hapon o gisaka kini sa first alarm aron makaresponde ang uban nga mga fire units. Matod sa Cebu City Bureau of Fire Protection nga nitumaw ang kayo gikan sa panimay nila ni Virginia Basirgo hangtod nga ni kaylap kini ngadto sa 7 pa ka mga panimay. Naugdaw ang dakong kayo kung naugdaw sa dakong kayo ang 5 ka mga panimay samtang 2 ang partially damaged. Napaong hinuon ang kayo human sa dulan tunga sa oras nga pagkikumbate sa mga bumbiro. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Sa ato Christmas countdown, 20 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, Santo Dunes Pon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Uban sa kamala sa pagkikay, sa puso kagulitan, Pasko na, Pasko na, Pasko na. Gugma ang angay na kong paambing sa iksuntan hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo.